नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गंगा नदी में नहाने के दौरान 2 लड़के डूब गए। यह घटना मुर्शिदाबाद जिले के सूती पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गंगा घाट औरंगाबाद गर्ल्स स्कूल में मंगलवार दोपहर हुई। मृतकों की पहचान बकुल शेख 15 वर्षीय और बाबू शेख 12 वर्ष के रूप में हुई है। उनका घर सूती थाना के करबला कलीतला इलाके में है। सूचना पाकर सूती थाना पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोर टीम को सूचना दे दी गई है। गंगा में 2 दोस्तों की डूबने से इलाके में काफी शोर मचा हुआ है। এই নদীতে আমাদের পাড়ার ছেলে গোসল করতে এসেছিল। কটার সময়? ওই মোটামুটি তোমার 12:30 পৌনে একটার দিকে হবে। আচ্ছা, 3 জন গোসল করতে এসে একজনের বয়স 15 বছর আর একজনের বয়স 9 থেকে 10 বছর। আচ্ছা, তাদের নাম? তাদের নাম একজনের বাবার নাম হচ্ছে করিম শেখ, তার নাম বকুল 15 বছর বয়স, আর একজনের বাবার নাম মোরসালিম শেখ বাবু, ওর বয়স মোটামুটি 9 থেকে 10 বছর। আচ্ছা, তাদের বাড়ি কোথায়? কারবালা কালীতলা। আচ্ছা, আপনার কে হয়? আমার পাড়ার প্রতিবেশী, আর একজন ভাগনার ছেলে আর একজন ভাতিজার ছেলে। আচ্ছা, কটার সময় ঘটনাটা ঘটেছিল? এই 12:30 থেকে পৌনে একটার মধ্যে। সাড়ে বারোটা। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।